सविता नायक। ब्लॉक भितर मत आंगुल टेक कहला मुझे सारे मत मो केस तो बुझीपार तुम्हें सब मो ना कौन कम्प्लेन कर मत आंगुल टेक कहवा कौन दरकार तुम कहला मुझे तो ना तू मत कौन हूँ डाकिलु मुझे तो मुझे डाकी ना मुझे 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 तो तुमको केवे डाकी ना तुमको से दिन मुझे डाकिनी तुम दौड़ी कहीं पलैल कौन कर ମୁଁ ତମର ଗୋଟେ ଝିଅ ବୟସରେ ତମର ମୁଁ କଣ କଲି କଟାକୁ ବେଳା ପଛର ନେଇକି ମାଣ୍ଡି ଦେଇକି ଦିବାଲ ଦିଅର ମୁଁ ଏଇ ସାଇଡ ପୁରା ଦିବାଲ ଦିଅର ରହିଯାଇଛି ମତେ ପଛ ଆଡୁ ଗୁଇଁଠା ପୁରା ଗୁଇଁଠା ମାରୁଛି ନା ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି ମତେ ଭାଷା ଖରାପ କଲା ବୋଲି ମୁଁ ଜୁତା ଉଠେଇନି ଭାଷା ମତେ ଖରାପ ସେ ଆଗର କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜୁତା ଉଠେଇନି ନା ଆଗର ଭାଷା କେହି ସେଠି ନଥିଲେ ସେ ଏକିଟିଆ ଠିଆ ହେଇଥିଲା କେହି ନଥିଲେ ସେଠି ନା କେହି ନଥିଲେ ସେଠି ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି କେହି ନଥିଲେ ତାକୁ ଘଣ୍ଟା ଉଡେଇବା ପାଇଁ ମିଛ କଥା କୁହା ହଉଛି ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଗାରେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କାହିଁ ଜୋତାର ଜଣକୁ ଭାଇ କଣ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଜୁତାର ପିଟି ପାରିବ କି ଆପଣ କାହିଁ ମାରିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୋ କେସ୍ ତମେ ବୁଝିପାରିବନି ଥାନାରେ ଯାଇ ନାକାଣ୍ଡିଆ ଥାନାରେ ଯାଇକି ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟାଇବ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ଥାନାରେ ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି ତାପରେ ବି କାହିଁକି ମାରିଲେ ମୁଁ ମାରିବାର କଥା ମତେ ଆଜି ସେ ଭାଷା ଖରାପ କରି ପ୍ରଥମେ କଲା ଆଙ୍ଗୁଳି ଟାକି କହିବା ଭାଷା ଖରାପ କରିବା ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲି ମତେ ଭାଷା ଖରାପ କରି କଲା ଆପଣ ପରିଚୟ प्रफुल्ल कुमार पलिता पूर्वतन सरपंच बालिंद ग्राम पंचायत आपको आज जड़े महिला ब्लॉक भितर कौन सी कारण कौन सी जानी प्रकृत कथा तो मुझे कहीपर कि मुझे जानी सी महिला जनक किछि दिन तले मत गाड़ी गुलज करथिला पुणी 27 तारीख दिन गाड़ी गुलज करथिला सी भी निजे वीडियो करके भाइराल कर आज हठात आम 3-4 जन कथा आसला सी मत कौन उठे आने कथा कहूँ मुझे कहीं तो उठे आनी कहला हाँ तू जुतार पिटिकी शला मुंड छिंडेदेवी से दुनिया कदर्य भाषा गाड़ी गुलज कला मुझे तो पाखे जी किसी प्रमाण अच्छी ताहले तू आ ना फालतू मात्र मो सहित किसी कथा होना तू पला कहला कौन कहलु शला फालतू मात्र कथा कहला जुतार पिटला जुतार पिटिया सहित मैंने मो तंटी फंटी धरिकी भी से मैंने दुनिया बेचित दुनिया खराब भाषा सी मत एत खराब लगला जे ता सहित मैंने पाटितुंड कौन कर पलि जीमी केमी चिंता करनी जहाँ से समय बहुत लोक आसिक पहुँचिकी जिते से घेरीगले मुझे समय से पलि आसली। लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाई www.nowodisha.com को लॉगिन करंतु।